डेटा हो. Be sure use the number found in sum of the column B. ये वाला not फ्रीक्वेंसी के सम में ये वाला नहीं करना आपने. Do not use the number of classes. नंबर ऑफ क्लासेस कितनी है आपकी? 1 2 3 4 5 6 7 ये नहीं यूज़ करना जितने, क्योंकि डेटा वैल्यूज़ है ना. फ्रीक्वेंसी बजाय वो 3 दफ़ा लिखने के उसने फ्रीक्वेंसी 3 लिख दी है. प्रोसीजर आपके सामने है. सो यूजेस एज प्रीवियसली स्टेटेड, variances and standard deviations can be used to determine the spread of the data. वो measure of central tendency था, ये measure of spread है. If variance standard deviation is large, the data is more dispersed. This information, ये बड़ी important बात है. This information is useful in comparing, सर ये आप सुनिएगा, in comparing two data sets to determine which one is more variable. जो आपने बात की थी ना कि अगर सैलरी 2 जगह की होती तो पता लगता कि फला डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा डिस्पर्शन है, फला डिस्ट्रिक्ट में कम है. मेजर ऑफ वेरिएंस स्टैंडर्ड डिवीजन यूज्ड टू कंसिस्टेंसी ऑफ अ वेरिएबल. फॉर एग्जांपल हमारी क्वालिटी के पर्सपेक्टिव से, इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फिटिंग्स सच एज नट एंड बोल्ट्स, द वेरिएशन इन डायमीटर्स मस्ट बी स्मॉल or parts will not fit together. Variation and standard deviation are used to determine the number of data values that fall within the specified interval of distribution, जिसके लिए अब हम पढ़ेंगे शेबीशेव्स थ्योरम. इसको CH से शेबीशेफ, चेबीशेफ नहीं पढ़ेंगे, इट इज शेबीशेफ. ये उसने कहा है कि एक्सप्लेन लेटर, तभी हम जाने वाले हैं. फाइनली वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिवीएशन आर यूज्ड क्वाइट ऑफन इन इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स. जब हम जाएंगे डिस्क्रिप्टिव से इन्फ्रेंशियल पे तो हमें पता लग जाएगा. सो वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिवीएशन निकालना और उसके जुमला इस्तेमालात कहाँ कहाँ करना है ज़रूर पता लग गए. अब आपसे अगर स्टैंडर्ड डिवीजन और वेरिएंस पे एक मुफस्सिल नोट तहरीर करें तो कर सकते हैं अब आप? चल ठीक, पूछूंगा नहीं कभी वैसे ऐसे, मगर आप यकीनन कर सकते हैं. अच्छा था सवाल, ये था सवाल नंबर 6 है. हाँ वो पता लगा जी FSC में 1100 में से 1196 बच्चों के नंबर आ गए. नहीं 10,036 आए हैं 1000 में से. वो जो सर वो मेरे आपके जैसे लोग बैठे हैं जिन्होंने पढ़ के गवाया है. नहीं उन्होंने बूस्ट भी दिया ना, उन्होंने हर बच्चे को 30-30 नंबर दिए हैं. कोरोना बोनस दिया है. अगर 100 नंबर आए तो सर जो वहाँ बैठे हैं ना वो भी माशाल्लाह बोर्ड के प्रेसिडेंट, जो चेयरमैन ABCD बोर्ड बैठे हैं ना, लाहौर बोर्ड, जीजी खान बोर्ड. अलहम्दुलिल्लाह. सिर्फ इनरोल कराओ जी, आपको मिलेगा नेगेटिव साइन के साथ. डेविएशन में नेगेटिव नहीं चलता, बोनस में चलता है. डेविएशन में जो है ना वो एक लिमिट होती है. डेविएशन की जो है ना किसी भी चीज में डेविएशन जो है ना उसकी लिमिट. आप ये सोचें, पता नहीं, मैं मेरी उर्दू अच्छी नहीं है इतनी, मगर इसी तरह ये जो फैसला जिसने भी किया उसने सोचा ही नहीं इसकी इम्प्लीकेशन क्या होंगी. बैठे बैठे हम सारों ने
چائے اور پیٹیز کھاتے کھاتے فیصلہ کیا 5% فالتو دے دیتے ہیں ان کو. ہاں سر یہ بڑا اچھا رہے گا, بچے خوش ہو جائیں گے. چلو جی. تو نارملی سیکنڈ ایئر میں بچے امپروو کرتے ہیں تو ان کے 5 ایوریج میں 5% نمبر زیادہ آتے ہیں, تو وہ انہوں نے وہ 5% ڈالنے کی وجہ سے تو اوور کراس کر گیا وہ. وہ 3 پیپر کی ایوریج نکالی نا. میری بیٹی نے خود ابھی ایف ایس سی کیا ہے. اچھا وہ بیٹی بڑی لائق ہوگی میڈم, ہم اس کی چلو ماشاء اللہ. تینوں 3 کی ایوریج نکالی نا, جو 3 پیپرز دیے تھے ان 3 کی ایوریج جب نکالی نا, اسی ایوریج پہ انہوں نے اردو انگلش پاکستان اسٹڈیز اور اسلامیات کے مارکس نکالے. جی جیسے اگر میتھ میں 100% ہے تو اردو میں بھی 100% ہے. نہیں سر, تینوں کی ایوریج چلے تینوں میں 100 آ گئے تو سب میں 100 تبھی تو 1100 میں سے 1100 ہو گئے. اس طرح کیا نہیں ہوتا تو نہیں ہے, ہوا ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ایسے کبھی نہیں ہوتا, یہ مذاق ہوا ہے. سر بات یہ ہے کہ اس سے ثابت کیا ہو رہا ہے, یہ جو ہمارا یہ جو 1100 والا نظام ہے نا ہمارا ایف ایس سی ود ڈیو اپالوجیز, میں بھی ایف ایس سی یافتہ ہوں, یہ فیل ہو چکا ہے. ہمارے ہر کوئی کہتا ہے نا, ہمارے بزرگ بھی کہتے ہیں ہمارے زمانے کا میٹرک آج کل کی ایم ایس سی جتنا تھا, ہم بھی یہی اسی لیول پہ اب آ گئے ہیں کہ ہمارا بورڈ کا ٹاپر جو تھا نا وہ 900 کچھ نمبر میں تھا, اور 904 پہ ٹاپ, 915 پہ ٹاپ, اور یو ای ٹی لاہور 820 پہ کلوز, 100 نمبر پہ. ابھی ایک ایک نمبر پہ 40 بچہ ہے. ایک نمبر بڑا میرٹ نیچے جاتا ہے, 40 بچے ان ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہوا کیا ہے, سارے کا سارا ڈیٹا جو ہے, اگر یہ 0 ہے یہ 100 ہے نا, تو یوں گسٹر ہو گیا. اب ادھر ہی پرسنٹیج, یہ مین کسی بچے کے 85-86% آ جائے نا, وہ رونے لگتا ہے میٹرک میں. اب ہوگا, دس میتھڈ نیڈس ٹو بی ریویوڈ. ملٹیپل چوائس کوشچن والا یہ جو ہماری اکیڈمی ہے, انہوں نے اس کو کریک کر لیا ہے. کیونکہ ہمارے ٹیچروں کے پاس کچھ نیا نہیں ہے, وہ انہی سوالوں کو ہیرتے پھرتے ہیں. تو جو بچہ تسلی سے اکیڈمی میں 4-6 مہینے لگاتا ہے, ان کے پاس 1000-1200 سوالوں کا پول ہے, اس کو وہ رٹا دیتے ہیں. تو یعنی کہ سر ہم تو بیوقوف بنا رہے ہیں. سر یہ فرق یہ ہے کہ ہم ان آرڈر ٹو, اس سسٹم میں پرابلم کیا تھی پہلے والے میں, ٹیچر میرے جیسا دیکھتا تھا, اوپر سے یوں دیکھتا, ٹک 10 میں سے 6, چل آگے. بچے کو کسی کے پاس ٹائم نہیں تھا کہ جج کرے. سبجیکٹو ججمنٹ بے تحاشا تھی کہ جی 10 میں سے 9 دوں یا 6 دوں. کچھ ٹیچر کھلا نمبر دیتے تھے, کچھ کم دیتے تھے. انہوں نے کہا جی اس کو وہ کر دیں, کمپیوٹر بیس ٹیسٹنگ کر دیں, ملٹیپل چوائس کر دیں, تاکہ صرف جمع تفریق کرنی پڑے. مگر ملٹیپل چوائس کوشچن اگر چیلنجنگ ہوں تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا. آپ ایس اے ٹی دیتے ہیں ہمارے بچے جو اے لیول او لیول والے ہیں, اس میں لے کے دکھائیں آپ 800 میں سے 800 لے کے دکھائیں. اس کا پرچہ, اس کا سلیبس, ایک کمیٹیاں بیٹھی ہیں جو ہر سال ریوائز کر رہی ہیں, اور وہ پرانا پرچہ کھول دیتی ہیں مارکیٹ میں, کرو, اور اس سے بڑھ کے سوال بناتی ہیں. سو وہ کیا کرتے ہیں, انہی سوالوں میں اگر 100 سوال ہے تو 20 سوال ایسے ہوتے ہیں جو گریڈ نہیں ہوتے, وہ صرف اگلے پرچے کے لیے. پھر وہ کیا کہتے ہیں, یہ 20 سوال 50% نے صحیح اٹیمپٹ کیے, تو پھر اس کا ڈیفیکلٹی لیول اسائن کرتے ہیں کوشچن کا. سو بڑی میتھڈ ہے. ہم لوگ نا سو گئے. جو 1972 میں اسکول بورڈ کا نظام تھا نا, آج بھی وہی ہے. کتابیں ریوائز ہوئی ہیں, کتابوں میں ٹاپکس 37 ہو گئے, مگر 37 کا صرف انٹروڈکشن ہے. پہلے چیپٹر ہوتا تھا, اس کی گہرائی در گہرائی اترتے چلے جاتے تھے. بچوں وہ بھی تکلیف ہم نے جس سے گزرے ہیں, وہ بھی کوئی مناسب نظام نہیں تھا, مگر اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اس کو بالکل الٹا کر دیں. اب اس کے نتائج آ رہے ہیں آپ کے سامنے. ایف ایس سی ہیز
फार्मूले आ रहे हैं शॉर्टकट में, तो एक पेज पे 100 फार्मूला आ गया कि ये जान पड़ेगा। याद कर लो, याद आईटी में टेक्नोलॉजी आ गई, लेकिन आपका ड्राइव किधर गया है? आपका नहीं, चैलेंज नहीं हो रहा ना ब्रेन। अच्छा, पुराना सिस्टम रोट लर्निंग की तरफ जा रहा था, चेंज किया गया कि सोच पे आए। वो इधर बच्चों ने क्या किया, ये एकेडमी वालों ने, हमारे असातिज़ा कराम ने उसको 1200, 1800, 2000 सवालात का पूल बनाया। दो कहाँ से देते हो, याद करा दिया बच्चों को, रट गया। अब वो बच्चे के नंबर काट ही नहीं सकते आप। सो देयर इज अ ह्यूज एंड अर्जेंट नीड टू रिव्यू दिस सिस्टम। अच्छा, नया पहिया ईजाद करने की ज़रूरत नहीं है। हम एक अनोखी ईजाद मिल्लत इस्लामिया का इस्लामी निज़ाम और उसका बनाए क्यों करते हैं? दुनिया भर में बहुत अच्छे निज़ाम हैं। लेट्स टेक वन, टेलर एंड इम्प्लीमेंट, फुल स्टॉप। उसको इम्प्लीमेंटेशन आज डिक्लेयर करें कि 5 साल बाद इम्प्लीमेंट होगा, उसके मुताबिक नीचे से पढ़ाना शुरू करें उसको, ताकि वो बच्चा जब आएगा, आज जो 8वीं में है वो FSC में आएगा 4 साल बाद, तो वो तैयार हो के आए। यूरोप के अंदर तो छठी जमात होता है, मतलब 10 साल तक पहले पढ़ा देते थे, सारा इसी तरह क्लास है। और उनके साथ जो मतलब यूरोप में रह गए, उनकी जो रिसर्च है सब हमारे से वो मुख्तलिफ है। वहाँ जाके कथा गिरत और बाकी सारी चीज़ें इंटीग्रेशन जाके दोबारा से सीखनी पड़ेगी। अब ये देखें, तो आपने ये चीज़ यूँ ही नहीं की। हमारे मुल्क में ही 2 निज़ाम चल रहे हैं। मैंने मैथ मैट्रिक किया, मेरे बेटे ने O लेवल किया, मैंने FSC किया, उसने A लेवल किया। उनका सवाल ही और है, हम किस तरह तक, यार इस चैप्टर के ना 37 सवालों की एक्सरसाइज है, ये मैंने 8 दफ़ा कर ली है। क्योंकि सर एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन इम्तिहान में आ रहे हैं, मैंने 8 दफ़ा कर ली है। दे टीचर कौन सा देता है? उनका सिलेबस है, बुक नहीं है। टॉपिक की डेप्थ आनी चाहिए, ये अननोन सवाल आता है, उससे चैलेंज होते हैं वो बच्चे। जब वो बच्चे चैलेंज होते हैं, जब एक FSC और A लेवल का बच्चा यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग की सीट पे बैठता है, FSC वाले की आंखें खुल जाती हैं, ये क्या सवाल, टीचर मुझसे कह रहा है कि डिराइव करो, टीचर मुझसे कह रहा है इन्फर करो, कमेंट करो। उसने तो ज़िंदगी में ट्रू फॉल्स के अलावा किया कुछ नहीं है। वो बेचारा फंस जाता है, वो कहता है कि सर ये कैसी पढ़ाई है। सर हम लोग बेसिकली हम पहले नंगी बात थे, हम नंगी बात बहुत ज़्यादा सोचना बहुत कम है। और वहाँ पे ये है कि मतलब मैं जब गया तो हम पूरा वीक पढ़ते रहते थे, वीकेंड भी पढ़ते रहते थे। वो सिर्फ हफ्ते में जो पढ़ने के दिन है खाली वही काम करते हैं, वीकेंड में तो बस उनकी बिल्कुल हर चीज़ खत्म होती है। सर वो मेहनत करते हैं ना। हमारे स्टूडेंट जाते हैं बाहर, कहते हैं जी वो मंडे टू फ्राइडे रात 2 बजे भी पढ़ रहा होता है, स्टडी रूम में बैठा, लाइब्रेरियाँ खुली हैं 2 बजे। हफ्ते वाले दिन आपको शाम को, दिन को कोई बंदा नजर नहीं। ये अच्छा, ये भी हमारी गलत फहमी है कि सारे डिस्को में जाके नाच रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। ये भी एक तासुर हमारे दिमाग में डाला गया कि यूरोप या अमेरिका पूरा ना बस नाउजुबिल्लाह धत है नशे में और कुछ नहीं कर रहा, ऐसा नहीं है। वो क्या, वो कोई पहाड़ चढ़ गया है, कोई समंदर में कूद गया है, कोई स्विमिंग पूल में घुस गया है, किसी ने पेंटिंग पकड़ ली है, कोई गिटार बजा, मतलब कुछ और कर रहे हैं। फिर 5 दिन दबा के काम, फिर 2। हमारा बच्चा ये स्विच नहीं कर सकता। बंद